हेलो एभ्रिवान की खबर सकलोरे आज बहुत दिन पिছত माने आइसो भिडिओले आरो आज जेहेतु देवबार हेये माने आज भात लैसो पेने भात फेले आरिसे न गाहरी मांस माने बहुत दिन हल खुआ नाय जे बहुत दिने हल इते फेले गाहरी आरो इपेने पानी तो हेये माने भिडिओ टा बनाइसो आरो खरु खुराके खाइ लम मिटन मांगा खाइ आछो মই এফালে মানে ভিডিও কৰিম বুলি আজি ইয়ালে আহিছো মজা আছে গাইস আৰু আজি যেটো বা বহুতে খাই ঘৰত বাৰু গাহৰি নখা সকলে বাৰু ভিডিওটো স্কিপ কৰি দিবা আৰু বহুতে খাই যেটো দেওবাৰ বুলি আমি এফালে আজি লৈছো গাহৰি Bye bye.